qui favorise le développement intégral de toute l'humanité. Ça la paix, ça la sécurité, toute l'humanité est en détresse. Construisons la paix, aimons-nous les uns les autres. Construisons la paix, tu m'as Talala, tujenge amani, tovandisa Kenya. Msikilizaji wa Radio za Kale, tunasema karibu tena kwa kuweza kufuata kipindi chako ambacho ni Tous pour la résilience communautaire ama sote kwa maridhiano ya kijamii. Kipindi ambacho kinakujia na shirika APC pamoja na mfadhili wake GIZ. Walikwa wangu wa siku ya leo ni waandishi wa Radio za Kale, na pia nakuwa na mwalikwa wangu naye ni mfanyakazi kunako shirika APC. Na kupitia hayo walikwa wangu wataweza kujifahamisha moja kwa moja. Asante sana. Mimi kwa majina ni Auguste Kito, nikiwa mwandishi wa habari kwenye radio ya kijamii Bubandano kutoka Minova. Jina ni Dela Tulinabo Esperance, niko mwandishi ku radio Tope Buzi FM. Kwa majina ni Simwiragi Bulalo Christian, nikiwa mwandishi kwenye radio Bubandano Minova. Mimi ni Bonane Mkuza Pascal, na kuwa mwandishi wa habari kwenye radio ya kijamii ya Buzi Bulenga. Na mimi ni Justine Shamaemba, nikiwa mtangazaji wa kipindi hiki ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya wapasha habari wa Radio za Kale. Na tutaweza basi kualika Papa Simeo akiwa mfanyakazi kunako shirika APC ama Action pour la Paix et la Concorde, pamoja na mfadhili wake GIZ aweze kutufasilia kuhusu mradi wao wa APC. Karibu Papa Simeo. Asante sana, ni Simeo Mutupe sawa vile umetoka kusema, nikiwa mfanyakazi kunako shirika la APC Action pour la Paix et la Concorde. Nimepatikana hapa Minova tukikusanyika katika studioni ya Radio Bubandano Minova na wapasha habari wa tarafa la Kalehe. Objectif kubwa sana ya kuweza kuhimiza wakaaji wetu kuhusu namna ya kujenga amani kupitia mbinu mbalimbali, na tumekuwa hapa muradi tunaita renforcement ya mekanisme ya resilience communautaire, muradi ambao tunaendesha katika majimbo mawili, jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Na tukiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini tunakuwa katika mji mkuu wa Bukavu na katika matarafa za Kalehe. Na mradi yenyewe ni mradi ambayo inasaidiwa kifedha na shirika la GIZ kupitia mpango wake mkuu wa kanda za maziwa makuu, ama donc ni programme regional ya service civil pour la paix ya GIZ. Na mradi huu tunakuwa tukiendesha kupitia tukitumika juu ya fakteri mbili za mizozo ambazo ziliweza kuonekana, tuliweza kuziidentifie katika kanda nchi ya maziwa makuu, notama fakteri ya kwanza ni fakteri ya desinformation. Inaonekana kuwa probleme kabambi pour le moment. Unajua alafa tuko katika shida kuu sana ya ukosefu wa amani ama katika usalama mdogo uliotokana na hali za vita ambamo tunaishi katika miaka hizi karibuni 5, na hasa zaidi sana ziliongezeka mwaka wa 2025-26 wakati miji mikuu ya Goma na Bukavu iliweza kuwa uwanja kabisa ya mapambano, na ikapelekea makomunote nyingi zaidi sana kuwa katika hali mbovu ya matengano, na kila mmoja alikuwa anapasha habari jinsi vile anajisikia kufuatana na kampi ambayo ameegemea. Na ilionekana kwamba pia baacteurs politiques des opérateurs économiques walikuwa nabo wanapenda kupitisha maopinion zabo, na sikia feke information za mingi zingine kwa tuko tunakonsome alafa ma réseaux sociaux, ma media, zilikuwa ni information za kutuvuruga, za kutusababisha njia ya kweli ya habari. Les informateurs walikuwa nabo na maobjectif zao zenye banavize
na ni maobjectif egoiste. Alafu c'est pourquoi si tuliamua katika mradi huu tutumike kwa ile facteur ya desinformation, huko tukishirikisha vyombo vya upashaji habari notama media kwa kuadrese na kusensibilize communauté zetu kuhusu hii changamoto kabambi ya desinformation. Facteur ya pili ni ya manipulation. Manipulation ilionekana beaucoup plus sur les jeunes. Ba jeunes pour faute ya faible perspective autonomisation, ba jeunes mingi juu ya ukosefu wa kazi balikuwa aussi ba victime ya problematiki kabambi ya manipulation. Watu wenye kuwa na mamlaka, détenteurs de pouvoir, les acteurs politiques, les opérateurs économiques baliweza kumanipuler ba jeunes de sorte que beaucoup de jeunes bakaingia mabikundi yenye kuharibisha usalama, notamment les groupes armés, notamment ma groupe za criminels, ma groupe za babandia mbalimbali, et tout ça ikatupelekea mkuona kwamba ça vaut aussi la peine kusogelea ma media pour que à la fois tunafanya mavikao mbalimbali na wakuu viongozi wa mjini kuanzia kuniko ya base na valide mbalimbali, tutumike aussi juu ya hii problème en essayant de renforcer en tout cas les mécanismes de résilience kubakaaji yetu pour que d'abord bakuwe à mesure ya kudetecter problématique ya manipulation na tukuwe à mesure kupromouvoir amani ya kudumu katikati yetu. Donc voilà un peu présentation kuhusu muradi na sapotiwa kifedha na shirika la GIZ, na ni muradi yenye iko na karakter regional, tunaiendesha katika jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini. Donc voilà un peu objectif kabambi na description kidogo kuhusu muradi. Asante kwako Papa Simeon. Na somo letu likubwa la leo ambalo tutaweza kuzungumzia ni responsabilité des journalistes et animateurs face au conflit communautaire, ama tena jukumu ya wapasha habari na watangazaji wa vipindi kunako radio wakati wa mizozo ya kijamii. Pia somo letu linakuwa na lengo kuu ambalo linasema namna hivi: kuimarisha mwenendo wetu wa kazi. Na hapo tutaweza kuingia kinaganaga ya somo letu la leo, na tutaweza kuuliza ulizo hili ambalo linakuja namna hivi: mpasha habari iko na jukumu gani wakati wa mizozo, ama wakati mizozo inaonekana, mpasha habari iko na jukumu gani? Ndio kati ya majukumu ya mpasha habari au mwandishi wa habari, mpasha habari anatakiwa kusema maneno ya kweli, anatakiwa kuepuka kuchochea chuki ndani ya jamii. Asante. Ndio. Asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Kama vile wameweza sema, kama mpasha habari anapaswa kuwa na jukumu kabisa ya kusema maneno ya kweli. Ni kama vile nitaweza sema kunaweza kuwa sujet fulani ilikuwa kwenye kutere, lakini we haukuweza kufika, haukuweza kwenda kuangalia namna gani kitu kiliweza kupitika, lakini telke ulisikia tu ile marimer, ulisikia tu mtu amesema kile, na pale unapanda kwenye mikro ama ndani ya studio, unaanza kueleza na unaanza sema ile habari. Ajapo hiyo haiko habari ya kweli, na unaweza kutana unasikia mtu alisema seme nono ngwani bambie vita inafika Bweremana, na wewe directement unapanda ku micro unaanza sema ndio bandugu vita inafika Bweremana. Unakutana watu wanatoka hapa au ambao wanatupa bahari, wengine wanajitupa siwe mumitoni, wengine wanavunjika. Ajapo hiyo haukwenda kwanza kuangalia kusudi ujue kama ni kweli yenye ule mtu amesema, lakini paske huyo haukuweza kusikiliza, unatuma watu wanavunjika, unatuma watu wanaanguka, hata wanapikia makrizi, paske kwa mtu mwenye yeye anaweza sikia kitu kinamshitula tu pa ale na directement paske amesikia tu ku radio, na radio anaweza ipiga chini naye anashtuka pale na anapikia krizi na kufia pale. Unakutana il faudrait que kusudi tuweze kabisa kukua na mchango ya zaidi, inaomba kwenda kuangalia source normalement ya mzuri kusudi useme habari nzuri ya kwenye radio. Ndio tumpe dada kauli. Asante sana. Jukumu ya mpasha habari mbele ya mizozo ya kijamii, anaweza kusaidia watu kujua kuishi hali wanayoishi. Kama vile tuseme wakimbizi, tulikuwa na wakimbizi
kwa mwaka uliopita. Kama vile mpasha habari, jukumu lake ni kusaidia watu, ni kuwatia moyo, ni kuwaonesha kama hata kama leo mnaishi ndani ya shule, ndani ya kanisa, hata na wengine walikuwa wanaishi ndani ya makemp, pale ni kuwaonesha kama kuna siku mtarudia manyumbani, na wengine ni kuonyesha watu kuwa pamoja, hapana kutenganisha watu. Asante. Na mimi nitaweza kuongeza ni kushukuru mara tena shirika APC, Action pour la Paix la Concorde, kuweza kukutanisha waandishi wa habari wa Kale ambao kiukweli wamingi wameweza kuwa na majifunzo na wengine bado hawaja kuwa na majifunzo. Ni kusema kwa wale ambao nazungumzia wakati wa mvutano au vita au migogoro kati ya jamii, journaliste anapaswa kuwa na jukumu kubwa ya kuweza kusaidia kuleta amani. Ile ni ya kwanza. Na journaliste anaweza kuongeza moto. Mimi nasema jua nini journaliste anaweza ongeza moto? Kwa mfano yenye iko chipiki, unasema kundi fulani limeshambulia, tuseme ni mfano, kundi fulani limeshambulia. Si unapashwa sema kulikuwa vurugu kati ya pande mbili kuliko useme kundi fulani limeshambulia. Unaona ya kwamba pale ukishasema hiyo kundi moja, ile ingine itakusikia mubaya. Lakini ukisema kulikuwa vurugu, kulikuwa mabishano kati ya watu wawili, pale utakuwa umechangia kwa kuleta amani kuliko kwa kuweza kuleta tena moto ndani ya jamii. Asante pia kwako Bwana Augustin. Kuna kuwa wazo lingine? Msikilizaji wa Radio za Kale, ni katika tu kipindi chako Tous pour la Resilience Communautaire, ama sote mariziano ya kijamii, ambayo inakujia na iliandaliwa kwa waandishi habari wa Radio za Kale. Kwa kuendelea basi na swali zetu, tutaweza kuuliza eske mpasha habari ama mwandishi habari anapashwa kuwa netre wakati wa konflikt ama wakati wa mzozo? Kunakuwa, asante sana kwa swali, kunakuwa maprinsipe mbalimbali ambazo waandishi habari wanapashwa kuwa nazo. Kunakuwa, mimi najua kwanza gisu umesema neutralite. Donc neutralite ni kusema kutopendelea upande wote. Usipendelee kabila au dini au kundi fulani. Pour un journaliste, usitumie maneno ya upande moja. Sa vile ulienda mutere, tunasema tere reportage, kule banakupatia ka $20 ka kupage, ile parti ndio imekupatia, ile ingine unaileze. Sa unafika ku radio, unapenda kabisa uamplifie ule mwenye alikupatia ile $20 kuliko bale benye habakupatia. Voilà que pale utakuwa umeleta mambo yenye haiendeke ndani ya jamii. Na aussi ukuwe na muda ya kusikiliza zile pande zote mbili. Usikuwe na parti pris. Kama huyu alisema A na huyu aseme A, kama bitakuwa hivi ndio vile, na ukuwe netre. Donc upane habari ambazo au watu wawili wameweza kuzungumza. Kwa msa kila mtu atajisikia sana anasema kurajio ndio, lakini huyu journalist alitusaidia. Lakini mimi nimeona kuna waandishi wa habari hapa tarafani Kale wamoja hawafanye vile kwa sababu tumeona wakati wa migogoro mbalimbali kuna wale ambao walikuwa nakuwa korompi. Tuseme mfano wakati wa kampanye electorale, ulikuwa nakuta journalist anakuwa chargé de communication wa député fulani. Sana fika ku micro atajikaza sana, atape sana député wake, mebale bengine kunakuwa tendance ya kwanza kuwa minimize. Voilà que ule mwingine na atakuwa na tendance ya kusema voilà que ule journaliste il faut ni traduire en justice. Pour un journaliste pale hata kuwa iko netre, na tulibiona hapa tarafani Kale. Na sio kwa radio tu, hata kwenye ma WhatsApp, ma réseaux sociaux ndio usiseme. Unakuta washa kalkatire mtu juu alikuima swate ukitu fulani, unasukuma tu kumitandao. Pale deja utakuwa umeji hatarisha. Kuma article ndio siseme, utakuwa deja mule ndani ya article unaandika ndani français za uchochezi, hautakuwa pale uko netre. Asante sana. Ndio ya pale. Kwa nini journaliste mpasha habari hapashwe kuwa netre? Anapashwa kuwa netre. Ile itapima kwanza saidia mtu mmoja asijisikie mubaya. Nitasema kwa mfano, mnaweza kuwa ni wajirani waliweza
korogana watu wawili, kama vile watoto wanaenda kucheza, mtoto alipigana na mwingine, lakini wewe kama vile mpasha habari ukienda tu zile habari, kama wale watoto waliumizana, utatafuta solution kwa mtu mmoja kuliko kutafuta solution kwa pande zote mbili. Ile nayo itaonekana haitakuwa mzuri kama vile mpasha habari. Asante. Ndio, na kwa hilo ile ndaweza tena kuongezea tu kidogo kama vile dada amesema. Tunasema kama aussi mpasha habari anapaswa aussi éviter malangage zeziko violent ou bien des paroles violentes, parce que kunaweza kuwa wakati yenye wanaweza mpatia information mais anenda angalia pour que angalie eske huyu na huyu eske réellement mbienye balisema ni vile. Mais so wakati yenye anafika pale anakutana keno iko naanza ambililia peut-être mumoya na mwingine iko na kwasa iko na mu privilege. Na nakutana wakati yenye alienda kuwachanisha ubi alienda kuwasikilizisha, hapana hata kuwachanisha lakini kuwasikilizisha pour que apate peut-être information. Unakutana wakati yenye atakuwa isema haiko gizi yenye walimuambia ndio gizi atakia kubisema hapa. Unakutana anaanza chamo sa mamo zeziko lourd zenye zina penalize mumoya pour que amusauve, or que peut-être ule mwenye iko natafuta sauve ndio mwenye iko na kosa. Na unakutana wakati yenye anatia zile langage ziko violent mu discours peut-être kwa kuiegemeshia mumoya, unakutana haitaweza kuwa mzuri, na kesho wakati watamkuta wanasema kumbe kama tunaweza fikia hapa, ule mwenye alikuwa alishakuwa pose sasa sikia keno hivi ndio bilikuwa hivi. Unakutana directement ule naye tena hata itika anamurudilia tena ule mwenzake, paske anasema kumbe kwenye mie ningemsamehea na hivi tena bimesema radio ndio imesema kama ni hivi na hivi. Unakutana ile moyo nyalitia inashoke tena ule mwenye alikuwa shasamehe mwenzake, na unakutana na kama habita kwa mzuri. Ndio wanatuambia sisi wapasha habari kama vile wa mtaa wetu wa Kalehe, kama vile wa Minova, tunapaswa kuwa tunaangalia kueviter des paroles violentes ou des langages violents. Asante sana. Pana Pascal. Mwandishi wa habari anatakiwa sana kabisa kukontakte ma source zake, yani asipitishe information yenye iko kipande namna wandugu tuko nasema pale. Donc ulipata information, ifo unajikaza pande zote gisi ziko mbili uzikontakte. X na Y bote ubaone, kama ulianzia kwa X muulize vilikuwa namna gani, akupashe mzuri, uende pia kwa Y na yafanye nini, akupashe pata komeneza nini information yako mzuri, na zile pande mbili hapata sema na nipendelea wala nipendelea huyu na mechukia huyu. Merci. Ndio. Kwa kuongezea ndugu hapa nitaweza kusema mpasha habari anaposha kuwa na verification ya source. Anaweza kuhakikisha habari yake kama ni ya kweli, kwa sababu ukileta habari ya ongo inaweza kuletea watu woga, itawaletea hofu na hata vile itawaletea fujo. Asante kwa kauli hiyo. Bon, ni kusema kwa kuweza kujibu Justine, waandishi wa habari tunakuwa na code ethique et deontologique yenye tunatembelea kako. Katiba ya waandishi wa habari. Ile inatonesha kila journaliste benye unapashwa fanya na benye haupashwe fanya. Ni kusema kwamba wandugu wako hapa, najua wamoja wataweza kufungua kitabu watusomea hata article hata 2 au ngapi zenye zinaregir ba journaliste. Hautakuwa uko pale wewe uko natia maneno ya mubaya kwenye marezo sosio, kwenye maredio, seko pale batakuita uko mutonwa. Na pale tuko na viongozi ambao wanatushimamia. Tunakuwa na INPC, tunakuwa na SESAK ambayo inashimamia maredio. Donc tunakuwa na hiyo katiba. Ni kusema kwamba ingawaje journaliste anaingia ndeor ya hiyo katiba, kuna malipizi ambayo anapashwa akapate, na d'office anaweza kuwa taradie mu communauté ya ba journaliste. Voilà un peu mwenye kona ile code anaweza tusomea hata 2 au moja pour que quand même ba journaliste bajue kama nous sommes régis na loi fulani. Ndio bana Christian. Asante, ninaona kama vile ameweza sema juu ya hiyo katiba na kunakuwa kama vile amesema kama tunakuwa na viongozi, na ile viongozi yenye tunapashwa enda nabo kwa kuweza kutudirisa vile tunasema kwa kipengele kia 14 kia katiba ya wa journaliste yenye nasema être solidaire de ses confrères et se pallier à toute décision ou directive prise par les instances de la corporation. Njoo pale kwenye alisemea kama tunakuwa
usina viongozi. Kama unaweza kuwa umeenda andehor ya bienye ulienda fanya ama wenjo umeingiza makosa, ile vile viongozi ndio wataprendre aussi ma décision kwanza avant que peut-être le pire n'arrive. Asante. Nawe dada, unaweza tusomea article yangu nitakuwa nayo, inasema traiter tous les problèmes sans parti pris et présenter honnêtement les sujets soulevant controverse. Asante. Tunaweza endelea na kipindi chetu. Msikilizaji, ni kukumbushe tu ni katika kipindi chetu Tous pour la résilience communautaire ambayo inakujia na shirika APC pamoja na mfadhili wake GIZ, na iliandaliwa ni kwa ajili ya waandishi habari wa Kale. Na ni muda kwenye radio. Tunaendelea na swali lingine linasema namna hivi: sisi kama wapasha habari wa Minova pia wa Kale, shida gani ambazo tunakutanana nazo ndani ya kazi yetu wakati tunafanya kazi yetu? Kunakuwa shida ambazo tunakutanana nazo, ambazo tunagongana nazo. Shida hizo ni gani nyinyi kama waandishi habari wa mtaa wa Kale? Shida ambazo tunakumbana nazo sisi kama vile waandishi wa habari wa mtaa wa Kale, ya kwanza tunakuwa na ukosefu wa usalama, na ingine tunakuwa na uhaba wa vyombo vya kazi ambavyo tunaweza kutusaidia kwa kutumia. Asante, nitaweza tu kumongezea. Tunakuwa aussi kama vile wapasha habari wa mtaa wa Kalehe, kama vile wa mkoa wa Buzi na penginepo. Tunakuwa aussi na insuffisance de capacitation des journalistes. Sasa vile tunaweza sema kunaweza kuwa journaliste peut-être kutoka nyumbani anakuja anaingia kwenye micro sa vile animateur. Yeye hajue kama kunaweza kuwa Kenya anaweza sema na Kenya haezi sema, na unakutana wakati yenye hajue kama kunaweza kuwa yenye biko concerné tu kusema ku micro. Or wanatuambia kama aussi le micro c'est un couteau à double tranchant. Yeye anaweza kuya kama animateur hajue peut-être d'ontologie fulani, anajitupa tu ku micro parce que hana ile capacitation, na unakutana binafanya nini, binamwangusha chini. Mais si tunaweza kuwa kama vile hajasema ma défi des moyens, tunaweza kuwa hatuna mamwaye, peut-être unaweza kuwa utaenda toa l'information à 20 km ou bien à 10 km, lakini kusudi upafikie il faut utembee na mguu, uende urudie, unakutana ile energie yote, unaona ile mchoko, mezo si utafika tena kusudi uweze kutumika vizuri, inashindikana. Na kwa ile unakutana kama vitu viko binenda, ile nayo ni shida parmi zenye ba journaliste banapata ndani ya mtaa wa Kale. Asante. Vile kunakuwa vitisho, intimidation za ba politiciens. Les journalistes viko contre na ile ma message za ba politiciens, inatuma nao hautumike kazi yako mzuri. Kunakuwa vile na ile vitisho mbalimbali, ma message mbalimbali, bansema we journaliste fulani, we ndio mwenye antuka unatutesa hivi. Voilà que nao nyingine machangamoto ambazo ba journaliste ya territoire ya Kale na Sud Kivu wanakuwa wanapitia. Probleme ziko za mingi sana. Nitaweza kusema kama vile bwana Auguste aliweza kusema vitisho ni vya mingi sana, kwa sababu kuna wakati ambapo unaweza kuwa unataka kurudi kunyumba ishakuwa 20h. Kuna watu ambao utakutana mnjia watakutisha, hata kama ukionesha kitambulisho yako ya kazi, lakini kuna watu ambao watakutisha. Na wengine vitisho ni vya mingi kwa upande wetu kama sisi kama vile wapasha habari. Kuna habari ambazo tunaogopa kusema kwa sababu unajua nikisema hii watanitafuta. Asante. Vile ni kusema ni sheti tuheshimie aussi kazi yetu. Haiko kusema juba ametutishia tusiseme tena. Ni journaliste uko pale kusema, vous êtes obligé de parler. Bienye uliona unapasha bisema ili kuweza kuchangia kwa kuleta amani. Asante bwana Auguste. Tunabaki na muda mchache ili tuweze kukomesha kipindi chetu. Na nyinyi kama waandishi habari, mnakuwa na engagement gani kuhusu hii kazi ambayo mnafanyizia community? Mimi kama vile mwandishi wa habari na kwa wasikilizaji ambao wanatufuata tarafani Kale, ili d'abord kwa kuweza kurudisha amani inomba tukue nasema kweli. Journaliste anapashwa sema kweli. Journaliste unapashwa kukubali makosa yako yenye ulifanya, na uko oblige unapashwa kukubali kuomba msamaha kubenye ulikosea. Kama unajua ulisema hii information mubaya, kuya ku micro sema antuka population munisame, niliweza kusema hii information munisame.
publiquement habata kufanya kitu. Mimi nawaza ile ni parmi kwa kuweza kuchangia kwa kuleta amani. Na kama vile ameweza sema, basi na mimi nitasema tu kama vile mwa ile angle d'idée yake, kama unajua kama normalement kulikuwa information, alors il faut vérifier et revérifier pour que ulete amani. Parce que wakati umeverifier, no umereverifier na umesurverifier, unakutana kama utakuwa umeleta maneno yenye italeta amani ndani ya jamii zetu. Ndio Mwangajima zangu kama vile mwandishi wa habari, mimi natakiwa sana kujua kuheshimu maisha ya watu wengine, yani kurespekte vie prive ya watu wengine. Nisiseme maneno ya kuleta jeuri wakati niko mbele ya microphone ndani ya studio. Ile vraiment kwa upande wangu napaswa kuikeshea sana. Asante. Jambo lingine, kutafuta sana habari ambazo zitajenga mwingine na kutia watu moyo. Na mimi engagement yangu ni kusema kwamba niko na nguvu, mimi naweza jenga na kubomoa jamii. C'est parmi ma engagement, na aussi mimi nahitajika kukua neutre. Neutralite ni ya muhimu sana kwangu, c'est parmi engagement, na vile vile inomba nihakikishe habari za kweli, na aussi zile habari za kweli nizitumie katika lugha ya kuleta amani na utulivu. C'est parmi engagement na kamata katika mkondo wetu wa kipindi. Asante. Ndio Mimi kama vile mpasha habari, engagement ninayo, kwanza inaomba nipende kazi yangu, kujijua na kuheshimu hata vile watu wengine. Nakushukuru msikilizaji, najua uliweza kututegea sikio tulipoanza vipindi vyetu, na hapo ndipo tunafikia mwisho wa vipindi vyetu kwa saa kama na hii. Vipindi ambavyo ilikuwa ni tous pour la résilience communautaire, ama sote kwa maridhiano ya kijamii, kujia na shirika APC, Action pour la Paix et la Concorde, kupitia mfadhili wake GIZ. Na humo ndani ya studio nilikuwa na waalikwa wangu Bonani Mkuza Pascal, Christian Bulalo, Dieu l'Espérance, Auguste Kito, na mimi ilikuwa ni Justine Shamaemba. Na kushukuru kwa utulivu wako na kwa usikilivu wako. Tutaonana kwa kipindi cha tukatae mizozo ya kila aina, sote tujenge amani kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu Kongo. Kwa nini mizozo, ujeuri, mauaji ya sisi kwa sisi, Wakongomani wa Afrika? Acheni mizozo, tuzungumze, tufikirie suluhisho kwa mizozo, sote tujenge amani. Wachinganyi makungana, wachinganyi ndululu mukati mwa bukwa bisamba, jisipangana mukati mwetu, bene Kongo Afrika musamba teta, tulekela matapuluka, tuikilaini tulepesha ngenge mwa kufila, manda mona musamba yetu tubikai buhole, bukwa bisamba makolo ozo, jibaki kumbana wakwibaka bubola, apese kupitishila ubulongoti wakutibaka bubola, basonga bachabike wakinjenza batunga mulongo wabukebi bibwa titalala, tumbengai vita ni titapuluka, tunjenza ititu chimbwa. Chers membres des communautés, toutes les couches sociales, l'air a sonné pour construire la paix. APC à travers ces programmes Toujenge Amani, jeunesse engagée pour la paix aussi du Kivu. Nous invitons tous à être les artisans de la paix. Disons tous non à la guerre, non au conflit, surtout de se former. Et construisons un Congo fort et prospère pour régner la paix. On a l'ini bitumba, koboma na paix, kosala na mabe.